Ayos man na itong naong gano'n. Sige, first one. Ay. Sharing is loving. Wow. Okay. Puro lamig din no. No. Satisfied na ka? Smoking hot. Chicken fried chicken. Thank you. Additional order. Tamang di pang try kung sa mga ganahan namo dire. Pero in fairness, lamig tanan. Take something ni siya. Basta steak ni siya. Kaningi rib eye and then fried chicken. Baby, ay, takalagam. Baby back ribs and then kani steak, something. And then fried chicken. Lami siya tanon. Hmm? Lami sa nilang mga dip. Dagko na sa nilang mga portion. Sakto lang. Pero yung chicken, dagko. Ang price kay okay lang. Dili mahal, di sad barato. Sakto ra. Misal. Crispy jud ilang chicken. Hamat tanan. Must try. This video is not sponsored. Baka naman, Jonings. Found something